चौधरी परवेज इलाही के धड़े की जानिब से इमरान खान की मोहब्बत में अपने खानदान के बाद अपनी जमात को भी तकसीम कर देने के फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दिया जा रहा है। याद रहे कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के माबैन जारी जंग का ड्रॉप सीन हो गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ टूट गई है। चौधरी परवेज इलाही के हिमायती चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत हुसैन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के ईमा पर काफ लीग से अलहदगी इख्तियार करके अपनी जमात तश्कील देने का ऐलान कर दिया है और अपना सियासी मुस्तकबिल इमरान खान के साथ वाबस्ता कर लिया है, जिसे एक गैर दानिशमंदाना फैसला करार दिया जा रहा है। याद रहे कि इमरान खान के इख्तिदार के आखिरी दिनों में चौधरी परवेज इलाही ने वजारत आला हासिल करने की खातिर चौधरी शुजात हुसैन को एतमाद में लिए बगैर इमरान से हाथ मिला लिया था और इत्तेहादी जमातों को धोखा दे गए थे, जिसके बाद चौधरी शुजात ने अपने वादे पर कायम रहते हुए पीडीएम के साथ खड़े रहने का फैसला किया था। बाद अज़ां काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए वोट भी दिया। फिर दोनों को वफाकी वजीर भी बना दिया गया, जिसके बाद खानदान में इख्तलाफात शदीद तर हो गए क्योंकि चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बनने में नाकाम हो गए थे। इस दौरान ये इतलात भी आई कि चौधरी खानदान में झगड़ा सिर्फ सियासी नहीं बल्कि जाती भी है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने खुफिया तौर पर दूसरी शादी कर ली है। याद रहे कि शुजात की हमशीरा परवेज इलाही की अहलिया हैं। पिछले कुछ अरसे से ये अफवाहें गरम थी कि चौधरी परवेज इलाही या तो चौधरी शुजात को सदारत से हटा देंगे या अलहदा पार्टी तश्कील देंगे। चुनाचे अब शुजात के छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन ने परवेज इलाही के ईमा पर एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी वजाहत हुसैन ने इल्जाम लगाया कि तारिक बशीर चीमा की वजह से इनके खानदान में तकसीम पैदा हुई। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता 5 माह से दोनों भाइयों को इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की, ताहम चौधरी शुजात हुसैन अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो चुके हैं, जिसने इन्हें यरगमाल बना रखा है और वो इन्हें खराब कर रही है। मैं पिछले 5 महीनों से इस कोशिश में था कि किसी न किसी तरीके से इन दोनों भाइयों को आपस में इकट्ठा करूं, मगर एक मौका ऐसा आ गया है, इस पे अपने आप पे शर्मिंदगी भी होती है। रातों को अगर सोचने लगूं तो नींद भी नहीं आती कि ये किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। मुर्गियां जो है, कुकड़ जो है, ये अंडों में बांगे देने लग पड़े। अभी सियासत कि इनको समझ नहीं। चौधरी शुजात को इन्होंने यरगमाल बना के रखा, सुबह शाम उन बेचारों को इतना परेशान किया हुआ है कि वो भी सारी रात ना सो सकते हैं, ना अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। वजाहत हुसैन ने ऐलान किया कि हम नई जमात बनाएंगे, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। पीपी 31 से हमारे खानदान के उम्मीदवार मियां इमरान मसूद ही हैं। उनका कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन ने इन्हें कहा कि अवाम को ये पैगाम दिया जाए कि मैं और परवेज इलाही एक थे और एक हैं, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि एक भाई के आगे जबकि दूसरे भाई के पीछे पुलिस लगी नजर आती है। उन्होंने कहा कि चौधरी ज़हूर इलाही के खानदान को किसी की नजर लग गई है। मेरी आज सुबह भी चौधरी शुजात साहब से बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा पैगाम देना गुजरात जाकर कि मैं और परवेज इलाही इकट्ठे हैं। मैंने कहा मैं तो आपका पैगाम दे दूंगा, मगर लोग ना अंधे हैं ना बहरे हैं। उनको नजर आता है कि एक भाई के आगे पुलिस लगी हुई है और एक भाई के पीछे पुलिस लगी हुई है। मैं उनको क्या जवाब दूं? अपने मकाम और मर्तबे से गिरते हुए वजाहत हुसैन ने परवेज इलाही की जबान भी बोली और कहा कि हमारे लिए ये अफसोस की बात है कि चौधरी शुजात का बेटा आसिफ जरदारी से डॉलर मांग रहा है। उन्होंने कहा कि चौधरी सालिक का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। तारिक बशीर चीमे ने, जिसने हमारे खानदान का बेड़ा गर्क करने में अहम किरदार अदा किया, उसने जरदारी साहब को यह कहा कि हम मरते दम तक आपके साथ हैं। चौधरी शुजात की मौजूदगी में उसने कहा मैं और साले का मरते दम तक आपके साथ। चौधरी ज़हूर इलाही का पोता उस दिन जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे दो, मुझे भी कुछ डॉलर दे दो।
میں نے فلاں فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں، تو مجھے اس سے مانگنے کی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو آگے جو جواب زرداری نے دیا وہ بھی کمال کا تھا. انہیں کیا تو فکر نہ کر، پنجابی تو فکر نہ کر، تینوں بھی ڈالر پہنچ جانے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جنیجو دور سے لے کر کئی برسوں تک نواز شریف کا ساتھ بھی کبھی نہیں چھوڑا. جب وہ جدہ چلے گئے تب ہی ساتھ چھوڑا. پرویز مشرف کا ساتھ اس وقت تک دیا جب تک وہ پاکستان میں رہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے اپنا وعدہ پورا کریں گے. چودھری وجاہت حسین کے صاحبزادے رکن قومی اسمبلی چودھری حسین الہی نے اس موقع پر کہا کہ ہمارے مخالفین جو ہمیں حلقوں اور ضلعوں میں نہیں ہرا سکے وہ ہمارے گھر میں دراریں ڈال رہے ہیں. ہم اپنے مخالفین کا دلیری سے مقابلہ کریں گے. واپسی کا کوئی راستہ نہیں. حمزہ شہباز کی حکومت چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی پر مقدمہ درج کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ہمارے گھر کے اپنے لوگ ہی شہباز شریف کو تعاون کی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں. یاد رہے کہ اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے کیمپ میں موجود چودھری وجاہت حسین گجرات میں مقامی سطح پر کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور پارٹی کو طاقتور بنانے کے لیے پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وجاہت کی عزت چودھری شجاعت کے سیاسی قدکاٹ کی وجہ سے بنی ہوئی تھی. چودھری وجاہت نے اعتراف کیا کہ انہوں نے چودھری شجاعت حسین سے کہا تھا کہ وہ 30 جون تک حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے علیحدگی سے متعلق فیصلہ کریں، جبکہ پارٹی کے کارکنوں اور اراکین اسمبلی کی بھاری اکثریت مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرنے کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے کارکنان اور سپورٹر انتخابات میں پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں ہیں، اس لیے پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کو ختم کرنا چاہیے. تاہم دوسری جانب چودھری شجاعت کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان نے ہمیشہ پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس کو حکومتی عہدے دلوانے کی خاطر اپنی خوشیوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کا صلہ احسان فراموشی کی صورت میں سامنے آیا. لہٰذا اب شجاعت خاندان اخلاقی طور پر بھی اپنے سیاسی فیصلے کرنے میں آزاد ہو گیا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.